Okay, can we start with Tim when you're ready? Hi Marcelo, hi Andreas. Your side has recorded back-to-back wins now in the league at a time when the squad is so heavily depleted. How much satisfaction does that give you as a coach that you've created a mentality within the club that you've been able to overcome such adversity? Su equipo ha ganado 2 partidos de seguido y el equipo ha tenido muchas lesiones que tanto está satisfecho, que ha creado una mentalidad donde el equipo se mantiene fuerte aunque pasan por todos estos problemas. Bueno, las dificultades a veces se interpretan como obstáculos. The difficulties sometimes they interpreted as obstacles. Y a veces es una ocasión para verificar la fortaleza del grupo. But sometimes it's a situation to fortify the strength of the group. En lo que va de la temporada, hemos estado constantemente desafiados. Up until now in the season, we've been constantly challenged. Y tratamos de mejorar la calidad de respuesta frente a las situaciones adversas. And we try to improve the quality of our responses in the face of adversity. Do you feel as though the rule regarding postponements has been abused by some clubs this season? And are you surprised that more clubs haven't given youth a chance? Creo que la regla de suspender los partidos ha sido abusada por algunos clubes. Yo creo que no. I don't think so. Pero no es importante lo que yo creo. But it's not important what I think. Porque lo importante es confiar en quienes administran las decisiones en ese sentido. Because the important thing is to trust those who administer the rules in that sense. Porque hay normas Because there's rules que definen si un partido puede o no puede ser suspendido. that define whether a game can or cannot be suspended. Y las condiciones hay que demostrarlas para que el partido pueda ser suspendido. And the conditions, you have to demonstrate them for the game to be suspended. Y como yo confío en quien administra estas decisiones, And because I trust in those who administer these decisions, mi conclusión es que todos los partidos que se suspendieron se han suspendido porque había condiciones que permitían reclamar la suspensión. and so I trust that all the games that were suspended met the criteria for them to be able to be suspended. Porque la forma en que usted formula la pregunta la pregunta no es si los clubes se aprovechan de la norma, Because the question is not, do the clubs take advantage of the rule, sino si quienes evalúan lo hacen bien o mal. but it's the question is if those who evaluate do it good or bad. Porque para que un club se aproveche, tiene que haber una evaluación equivocada. Because for a club to take advantage, there has to be an evaluation that was wrong or mistaken. Porque las reglas tienen que ser lo suficientemente claras. Because the rules have to be sufficiently clear. Will you have any players back for the Newcastle game this weekend? And in particular, how are Patrick Bamford and Adam Forshaw? Sí, van a haber algunos jugadores de vuelta para este partido contra Newcastle y de cómo está Bamford y Forshaw. No, Bamford Forshaw y Firpo tienen lesiones musculares. Forshaw and Firpo have muscular injuries, Y Bamford tiene una lesión nueva en la planta del pie. and Bamford has a new injury at the bottom of his foot. Los problemas musculares los resolvió, pero ahora la situación ahora está vinculada con molestias en la planta del pie.
and he's overcome his muscular problems, but now he's got an issue at the bottom of his foot. Thank you, Marcelo. Thank you, Andreas. Adam Poe. Hi, Marcelo. Hi, Andreas. The Firpo and foreshore issues, are they hamstring related then, Marcelo? Los problemas de foreshore y de Firpo son de isquio. Sí, Yes. creo que sí. Thank you. Okay, just sort of going forward, we just mentioned there about games being postponed. Are you pushing, Marcelo, to have the Aston Villa game rearranged for what would be the FA Cup fourth round weekend? Pregunta sobre el partido de Aston Villa que nos suspendieron a nosotros, que si usted está tratando de encajarlo ahí en ese fin de semana donde se juegan los partidos de Copa. No, yo no tengo la capacidad de elegir cuándo se juegan los partidos. I don't have the capacity to pick when the games are rearranged. No es que no son decisiones que tome yo. They're not decisions that I make. Okay, would it be preferable to get it played sooner rather than later, though, Marcelo, in your opinion as a coach? Sí, es más preferible jugarlo lo más pronto posible, Lo que digan las autoridades. whatever the authorities say. No tenemos posibilidad de tomar los entrenadores de decidir cuándo se juegan los partidos. Coaches don't have the opportunity to decide when the games are played. Y aparte, eso sí habilita las especulaciones. Because that does allow for speculation. Marcelo, it's been reported this week that Brendan Harrison is a player that Leeds are very interested in. Now, whether that happens or not is one thing, but can you tell me what you know about him and why, if he did come, he would be suitable for the way you play? Esta semana se ha hablado de que está interesado en Brendan Harrison, que eso está muy lejos de que pase, pero si él fuera a venir, o que sabe usted de ese jugador, ¿por qué encajaría bien acá? Bueno, yo prefiero hablar de un futbolista que cuando deja de ser una posibilidad hipotética y si se convierte en una opción real. I prefer to speak about a player when it's not a hypothetical possibility, but when he's actually our player. And Newcastle United, Marcelo, things are changing there. You know, they have made 2 signings. It looks possible they might make more. How different a proposition are they now? En Newcastle las cosas están cambiando allá, que han contratado a 2 jugadores y que ahí están cambiando las cosas constantemente. ¿Qué proposición tan diferente es ahora que antes en Newcastle? Respecto de los jugadores que se incorporaron, With respect to the players that they've brought in, son posiciones muy específicas. their positions are very specific. Un lateral derecho A right fullback y un centroatacante. and a centre forward. Normalmente un centroatacante que sustituye al jugador habitual que poseía Newcastle en ese puesto. It's a centre forward who comes to replace the player that they usually play in that position. En los 2 casos son hombres delanteros centros clásicos. They're both classic centre forwards, Si bien con características diferentes, pero los 2 juegan por el centro del ataque. even if they have different characteristics. They both play as centre forwards, Y lo mismo con el lateral derecho. and the same with their right fullback. Es un jugador que juega en diferentes alturas por el costado derecho de la defensa. And the same with the right fullback. He plays at different heights down the right hand side. Esas 2 incorporaciones son, desde mi punto de vista, y solo con el afán de contestar su pregunta, Those 2 signings, from my point of view, and only with the rush to answer your question, porque es muy difícil interpretar al entrenador rival, because it's very difficult to interpret the opponent's coach, hasta tampoco es conveniente, and it also is inconvenient. pero desde mi punto de vista me parece que
no alteran la forma de juego, But from my point of view, they don't alter the way they play, sino que son individualidades que enriquecen a un plantel, ¿no? but the individualities who enrich a squad. Thank you. Andy Sixsmith, please. Hi, Marcelo. Hi, Andres. Just on the injury fronts, it seems so much like you're almost getting a player back like Patrick. He's injured again. I just wondered, is this the worst spell of injuries that you've encountered for a club in your managerial career, Marcelo? Pareciera con las lesiones que un jugador está a punto de regresar, como en el caso de Wanford, y se lesiona otra vez. Que si usted en su carrera alguna vez ha tenido un problema con lesiones tan grave como el que está teniendo. No, a tantos jugadores no. Not with so many players. Y lo que hace, lo que es sí muy llamativo, What is very intriguing, or es no tanto la cantidad, not so much how many injuries, sino el hecho de que se lesionen jugadores que juegan en posiciones muy parecidas. but that players are being injured. The players that are injured are all players who play in similar positions. Pero de algún modo siempre hemos encontrado soluciones. But in some way, we've always found solutions. Es probable que para el partido del sábado contemos con Tyler Robert y con Gelka. It's likely that for the game on the weekend that we're going to count on Tyler Roberts and Gelhoff. Rodrigo Moreno. I'm with Rodrigo Moreno. Entonces, los jugadores que quedan fuera de la convocatoria en esas posiciones es Patrick y Greenwood, ¿no? So the players out of the squad in that position are going to be Patrick and Greenwood. Progresivamente hemos ido resolviendo las dificultades que se presentan. And progressively, we've been resolving the situations that present themselves. Y lo mismo la ausencia de Cooper, de Coach, de Diego Llorente, And the same, the absence of de Cooper, Pascal. Coach, Diego Oriente, Pascal. También la hemos ido resolviendo con el aporte de Eiling como central, We've been resolving them with the contribution of Ailing as a centre back y Coach como contención cuando estuvo sano, and Coach as a defensive mid when he's been healthy, o Forcio como contención. or Forshaw as a defensive mid. También es cierto que todos los equipos tienen dificultades para contar con la totalidad de los jugadores habituales. But it's also true that all the clubs have problems with counting on all of their players. Just on the league table at the moment, so obviously 9 points clear of the bottom three as it stands. I wonder, Marcelo, how you view the relegation battle. Are Leeds still in the relegation battle, would you say, or not? Que mirando la tabla, que Leeds está 9 puntos por encima de las posiciones de descenso. Que tomando eso en cuenta que si todavía piensa que está en una pelea para el descenso. Bueno, hay que ver la cantidad de puntos que hay en juego, We have to see how many points are in play. hay que ver los partidos pendientes que tienen los equipos, See what games the other teams have. hay que ver también la sucesión de resultados que se van dando y que marcan tendencias positivas o negativas dentro de un equipo, And you have to, dentro de cada equipo. you have to go see in the succession of results that show tendencies, positive or negative, of each team. Entonces, desarrollada la mitad de la competencia, So after half of the season's gone past, descartar posibles evoluciones o involuciones de cualquier equipo to discard any evolution or involution of each team no es conveniente, sobre todo en una liga tan igualada, en una liga tan dificultosa. it's not convenient, especially in a league that's so difficult. And just a question on Rafinha. I know you talked about him last week in relation to his contract, but another superb performance at the weekend. Is this the best you've seen him play
in a Leeds United shirt, Marcelo? Sobre Rafinha, que la semana pasada mencionamos lo del contrato, que volvió a tener una actuación muy buena, que sí es lo mejor que lo ha visto jugando en una camisa de Leeds United. El último partido. Sí. No, él tuvo muchos partidos destacados No, he's had many games where he's shone, y tuvo muchas acciones desequilibrantes en los diferentes partidos. and he's had many actions of where he's unbalanced in all of the games, Eh, a lot of games. y decir que fue puntualmente este partido el mejor, no lo tengo así tan claro. To say that this was his best game in a Leeds shirt, I don't have it so clear. Lo que sí es un jugador que es muy fácil recordar goles, asistencias, dribles y actuaciones destacadas. But he is a player that is easy to remember, his goals, his assists, his dribbles, and good performances. And just a final one from me on Newcastle United and Eddie Howe in particular. I just wonder what you think of his start as Newcastle United manager, Marcelo, from afar. Una pregunta sobre Newcastle, ¿qué ha pensado sobre el tiempo que ha estado Eddie Howe en el Newcastle? Bueno, ha encontrado un sistema, He's found a system, ha encontrado un grupo de jugadores habituales, he's found a habitual group of players, un 11 que se repite con regularidad an 11 which repeats itself regularly, y igualado la mayoría de los partidos que le tocó dirigir, ha igualado a los rivales en la mayoría de los partidos. and he's even the team out in all of the games. So they've been close to all of their opponents in all of their games that they played. Bueno, todo eso habla positivamente del trabajo que está llevando a cabo. And this all talks positively about the job that he's doing. Graham Smith, please. Good afternoon to you both. Marcelo, you've complimented the work of Victor Orta and his team many times. How important is the relationship between you and he? And what's a good director of football worth to a football club? Usted hablaba muy bien sobre el trabajo que ha hecho Víctor Horta aquí. ¿Qué tan importante ha sido el trabajo que él ha hecho y qué son las cualidades que se buscan en un director deportivo? Mire, más allá de mi opinión, Moreover than my opinion, hay evidencias de la influencia de Víctor Horta en el crecimiento de Leeds. there's evidence of the growth of Leeds United since Victor Horta has been here. Los equipos se producen a partir de las individualidades. The teams are produced through the individualities of. Y en ese sentido, Víctor ha sido muy certero. And in that sense, he's picked well. Yo creo que encontró los jugadores adecuados I think he's found the adequate players que pudieran adaptarse, que se adaptaran a la forma de juego que tiene Leeds. that adapt to the way of playing of Leeds. La mayoría son jóvenes The majority of them are young, y son jugadores que han, a partir de su llegada a Leeds, probablemente tienen una cotización superior a la que tenían cuando se los contrató. and the players that have arrived here, they're usually worth more after they've been here. Eso habla de que eligió jugadores con margen de crecimiento, con potencialidad para crecer. And that means that he picked players with margin of growth, with the potential to be better. Y un hombre que conoce el mercado tanto de jugadores jóvenes como
de los diferentes países. He's a person who knows the market very well with regards to young players and different countries. Y también ha elegido jugadores jóvenes muy buenos, He's picked young players who are very good. por decir Pascal o Gelhard o Helme, por nombrar algunos, ¿no? Just to name a few, Pascal and Gerhardt, Hilde. Y estos argumentos no necesitan de que yo los describa, All of these things, we don't need me to describe them, porque yo estoy describiendo datos que se desprenden de la realidad, ¿no? because I'm describing things that you can see in reality. Archie Gray has twice been among your substitutes for Premier League games. What do you imagine that experience will have been like for a 15-year-old, and what do you see in him? Archie Gray ha estado en el banquillo 2 veces en la Premier League. ¿Qué piensa que harán esas experiencias para él? ¿Y cómo lo ve usted como jugador? Bueno, lo que a él le sucedió es prematuro. What's happened to him has been premature. Yo no creo que sea bueno que un jugador de su edad ocupe el lugar que a él le tocó ocupar en estas oportunidades. I don't think it's good for a player of his age to occupy the space that he has in these opportunities. Yo, si hubiera podido evitarlo, lo hubiera hecho. If I could have avoided it, I would have done it. A los jugadores hay que ubicarlos en sitios donde puedan asumir las dificultades que representa tener que jugar. The players, we have to put them in positions where they can assume assume the problems that arise or possibilities that arise. Obviamente que Gray no está preparado para competir en la Premier League. And obviously, Gray is not prepared to compete in the Premier League. Pero bueno, la realidad lo llevó a estar ahí merecidamente, ¿no? But the reality took him to be there deservedly. Porque yo cada vez que formo el grupo para un partido, elijo a los mejores de los que están disponibles, ¿no? Because every time I form a group for the squad, I always pick the best of those available. Por supuesto que un jugador que está lleno de virtudes Of course, he's a player that's full of virtues, y que a pesar de ser tan joven es capaz de competir, and that despite being so young, he can compete. pero claramente está alterado el proceso de evolución para lograr que llegue a ser jugador de élite. But clearly, his process has been altered to get to be a player of elite. Tiene recursos para conseguirlo, He has the resources to achieve it. lo va a conseguir, He will achieve it. es muy duro mentalmente, muy duro, He's very, very strong mentally. tiene condiciones para jugar en cualquier sector del campo, He has the conditions, the qualities to play in any sector of the pitch. jugador muy inteligente aparte. And apart from that, he's a player that's very, very intelligent. Ignoro cómo es su vida particular, I ignore what his life is usually, pero por la conducta que tiene en el día a día con nosotros, tengo la sensación que su educación está muy controlada. but given how he behaves with us on a day-to-day basis, I can see that his education is really well controlled. Are there any props? Afternoon to you both. Thank you for your time. Marcelo, there's been many great days under your leadership at this club with this group of players, many unexpected results. Sunday falls into that special category. How has the mood been in the camp this week? Have you seen a brightness in training this week from your players after such a result? Han habido muchas ocasiones desde que usted ha estado así, desde que usted ha estado acá, que han habido victorias muy buenas, que esta es una de ellas, obviamente, que cómo ha estado el ambiente esta semana
creo que sí nota a los jugadores con un brillo más. Un brillo más. Bueno, los partidos, cuando uno, el próximo partido rápidamente se queda con el protagonismo. The next game always gets is always the next thing on our minds. Pero sí es muy cierto que una victoria genera una semana donde el clima anímico mejora. But it's true that a victory like that always improves the mood. Preparar un partido con la tranquilidad de una victoria es mejor que hacerlo sin ese agregado. To prepare a game with the tranquility of a victory is better than doing it without. Pero lo más importante siempre es el próximo partido. But the most important thing is always the next game. Y haber ganado el partido anterior no da ninguna garantía para ganar el próximo. And to have won the last game doesn't give you any guarantees in the next one. Y perder el próximo es quitarle efecto al triunfo anterior. And to lose the next one is to take away some of the shine of the previous victory. Entonces, siempre estamos pendientes de apoyarnos en lo anterior, pero pensar en lo próximo. So we always try to lean on what happened beforehand, but always looking forward to the next. Normally during international breaks, you'll lose a large number of players to their countries. In the coming break, you will lose only Rafinha. How big an opportunity will that be for you and your players to prepare for the final stretch? Normalmente en una fecha FIFA pierden muchos jugadores a sus selecciones, pero esta vez solo va a ser Rafinha. ¿Qué tan importante va a ser ese tiempo para preparar el resto de la temporada? Bueno, los jugadores que tienen descanso a mitad de temporada The players who have rest at mid-season hace que el porcentaje de lesiones sea mucho menor. makes the percentage of injuries a lot less. Entonces es muy importante, el descanso es parte del entrenamiento en la vida de un futbolista. So the rest is the part of the preparation in the life of the footballer. Y tengo la sensación de que una dosis importante de descanso es lo más aconsejable en este momento de la temporada. And I have the feeling that a high dosage of rest is the most important thing at this moment in the season. Mark Walker, please. Good afternoon. No. Marcelo, can I just clarify, apart from Llorente, are there no other players coming back into the squad for the weekend? Si puedo clarificar que si además de Llorente, que si hay algunos jugadores que regresan a la plantilla de este partido. Llorente y probablemente Tyler Rodríguez It's Llorente and probably Tyler Roberts and Gelhardt. y se mantiene la presencia de Rodrigo que jugó 30 minutos la semana pasada. And we maintain the presence of Rodrigo, who played 30 minutes last week. David Anderson. Marcelo, what does it say about you and Leeds that you have given debuts to 8 teenage players, which is a record in the Premier League, to get games played when other teams with bigger squads have gone for postponements? ¿Qué dice de usted y del club que le han dado debuts a 8 jugadores en 19 años para abajo? Que otros clubes no lo han hecho y han buscado suspender los partidos. Pero está mal descrito lo que What you're saying is poorly described. Nosotros pedimos suspender partidos We've asked for games to be suspended cuando las reglas nos daban la oportunidad de suspender los partidos. when the rules gave us the opportunity to have those games suspended.
nosotros no pedimos suspender partidos cuando no tuvimos la realidad que lo permite. We haven't asked to suspend games when we haven't had the reality that would allow that to happen. Va un poco contra, no es que rechace un elogio, todo lo contrario. It's not that I'm rejecting your praise, the total opposite. Me gusta ser valorado. I like to be valued. Pero en este caso, la valoración no condice con la realidad. But in this case, your valuation doesn't match up with the reality. Pero sí es cierto But it is true que nosotros hemos recurrido a jugadores jóvenes that we have used younger players para integrar nuestros equipos. to integrate our teams. Tener jugadores jóvenes que ocupen roles dentro de la formación de cada fin de semana To have young players who are part of the formation every weekend tiene valor has its value porque el grupo se completa, se integra because the group is completed, it's integrated con jugadores en formación, jóvenes, with young players who are in development. y si si el club hubiera decidido no recurrir a ellos, And if the club had decided not to count on them, debería haber contratado 4, 5 o 6 jugadores más de mayor edad y con mayores antecedentes. the club should have signed 4, 5, 6 players who are older and who had a bigger background. Pero también corresponde decir, en función de valorar el trabajo que estamos haciendo, But it also corresponds to say to value the work that we've done. que lo verdaderamente importante That the real important thing es lograr jugadores de Premier League. is to manage to create Premier League players. Por ejemplo, Pascal es un jugador de Premier League For example, Pascal is a Premier League player y su origen and his origin es idéntico al grupo de jugadores a los que ahora usted hace referencia. is identical to those players that you're making reference to. Entonces, eso sí es un éxito del trabajo formativo del club, So that is a triumph of the work of the youth teams, porque es un jugador que se convierte en jugador de Premier League, because he's a player who's converted himself into a Premier League player, iniciándose en el equipo inmediato anterior al primer equipo. where he started in the immediate team below the first team. Entonces, lo que me parece que debe juzgarse, So what I think should be judged, o lo que va a quedar registrado como un aporte al patrimonio del club, or what's going to be registered as a contribution to the club, es cuántos de los chicos que ahora están acompañando al primer equipo o integrándolo is how many of the players who are with the team, accompanying the team, se convierten en jugadores habituales o titulares del primer equipo. convert themselves into habitual or regular players within the team. Por ejemplo, si Gelhard o Gelde compiten, son opción, una de dos opciones durante años para la posición en la que ellos juegan. For example, Gerhardt and Hilde are one of two options for the position that they play in for many years. Eso querrá decir que se convirtieron en jugador de Premier League. That would mean that they've converted themselves into Premier League players. Pero eso todavía está desarrollándose, no está confirmado. But that's still in development. It still hasn't been confirmed. Se están dando pasos. They're taking steps. Matt Douglas. Hi, Marcelo. One of the things that was noteworthy through your spell where you weren't winning games was how much the supporters and the fans stayed with you, and there was that unity at Leeds. How important was that through that difficult patch? Una de las cosas notables fue que cuando el equipo no estaba ganando, que los hinchas se mantuvieron con el equipo, con usted. ¿Y qué tan importante fue eso para el equipo en ese entonces? Muy importante. It's very important.
hay una frase que dice, necesito ser querido, un equipo necesita ser querido para ganar. There's a phrase that says that a team needs to be loved to be able to win. No ser querido porque ganó. No, they're not they're loved because they won. Todos los equipos son queridos, todos los equipos queridos lo son porque ganaron. All of the teams that are loved are loved because they won. Pero es muy necesario ser querido para lograr ganar. But it's very important to be loved to be able to win. Eso exige una fidelidad y una incondicionalidad durante los momentos negativos. That demands a loyalty and conditionality throughout the games. Para ayudar a que se revierta una tendencia en contra y se desarrolle el juego de un equipo, ¿no? To come back from a negative tendency and to develop the play of the team. Y en ese sentido el público de Leeds es de una generosidad asombrosa. And from that sense, the fans of Leeds showed a massive generosity. Okay, thank you very much.